Suot, pakita mo yung shoes mo, yung chinelas mas. Oh, ganda oh. Mamalingki kami. Badonya. Mamamalingki kami. May bibiling kami shoes. Para may chinelas. Ayun oh. Tingnan natin, ayun oh. Sana may kasya kay from Badonya. Oh, ayan. Tingnan natin yung paa mo. Kasya, ayan, hanapan natin. Meron po kayang kakasya sa kanya? 18 for smallest. Sige, tingnan niya po. Ayun, makakasya yata sa kanya yun. Masukat. Sukatin natin yan. Makakasya sa kanya. Uy, nakabili na ng shoes. So, ayan, nakapamili ka na. Okay. Meron ka na slippers. Tignan natin itong nabili ni Badonya. My first slippers. Ayan o. Ang ganda o. My first slippers. Unboxing. Unboxing ba? Unplasticking. My first slippers. Ano? Shoot na natin. Shoot na natin. Gusto mo? Gusto mo? Say, smile ka na. Ayan o, excited. Excited na. Suot na natin. Suot na natin yung shoes mo. Slippers. Suot na natin. Suot natin. Suot natin. Ayan. Yay! Suot na. Oh, ganda. Oh. Suot na. Oh. Yay, ganda. Oh, suot na. Ito isa naman. Ito niya. Isa naman ha. Suot na isa eh. Ay, ito naman isa. Ito naman isa. Excited na maglakad dyan eh. Oh, di ba? Ganda. Oh, dalawa na. Suot na. Suot na. Oh. Yay! Ganda. Ganda oh. Di ba? Oh. Ganda oh. Ganda.